जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ हर्बल नजफ़ पर आप सबको खुश आमदेद। सबसे पहले तो आप सबको रोज़ों की मुबारक हो। आज दूसरा रोज़ा है रमज़ान का 2024 चल रहा है। तो इसी हवाले से पार्क में एक नायाब चीज़ देखी थी, तो मैंने कहा चलो इससे दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे। बहुत सारे लोग इसके हवाले से जानते भी हैं और बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से काफ़ी मालूमात दी है। तो जो मेरे पास थी मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करूं। और ये जो जिस जड़ी बूटी के हवाले से बात करेंगे वो बहुत ही एक नायाब और बहुत ही एक ताकतवर है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को हाजमे का मसला रहता है, जिन लोगों को हाजमे की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, जिनको खाया पिया नहीं लगता, उनके लिए तो बहुत ही शानदार चीज़ है। तो एक दरख्त के पास मैंने देखा ये भी कचनार का दरख्त है और इसी तरह ऊपर भी एक जंगली जानवर ने बहुत खूबसूरत घोंसला बनाया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त। उसको मैंने देख ही रहा था तो अचानक मेरी नज़र उस जड़ी बूटी पर पड़ी, जिससे हम आम पंजाबी ज़ुबान में कुछ लोग तो खटकल कहते हैं और कुछ लोग इसे अपनी ज़ुबान में बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो ये दोस्तों आपको जिस चीज़ के बारे में बताएंगे, ये एक खटकल बूटी है। और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि जब भी इसके पास आप जाएंगे तो आपने शायद देखा या नहीं देखा, तो इसे आप छेड़ेंगे तो इससे काफ़ी जो बीज हैं वो बिल्कुल ये देखें कि आपको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसके जो बीज हैं वो ये खुद ब खुद, यानी अभी आप देखेंगे ये नहीं हुआ, लेकिन आपको नज़दीक करके दिखाते हैं। ये देखें, ये इसके जो बीज हैं वो खुद ब खुद निकलते हैं। मज़ीद को देखते हैं, जो पके हुए बीज होंगे ये देखें, ये देखें, ये निकलते हैं। अभी हाथ ही रखेंगे तो ये बीज जो हैं वो बीच में से यानी कि जो तने की जड़ होती है उससे निकलते हैं। ये देखें, और बहुत तेज़ी से निकलते हैं। तो ये भी एक खुदा की कुदरत है, ये भी एक अल्लाह का बेहतरीन मैं समझता हूँ कि एक ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा है। तो ये एक ऐसा अल्लाह ताला का मौजज़ा है। मैंने ख़ुद भी इसे देखा और बहुत खुश हुआ कि अभी देखते हैं कोई बीज पका हुआ होगा, अभी शायद नहीं इसमें। तो दोस्तों इसके से मैं चंद फ़ायदे ये देखें और ख़ुद ब खुद निकलते, ये देख ये। तो इसके जो चंद फ़ायदे हैं, चंद क्या बहुत सारे जो फ़ायदे हैं इसके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर जो कुश्ता चांदी की जाती है उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने 10 ग्राम बुरादा चांदी ले लेनी है और बुरादा चांदी लेकर उसे किसी खरल में डालकर इसका पानी निकालना है आपने एक स्टांक। इसका पानी एक स्टांक निकाल कर इसको ज़ोरदार हाथों से वो पानी जज़ब कराएं इसके अंदर और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें और 5 किलो की आग दे दें। और इसी तरह आपने ये अमल कम से कम 6 अमल करने हैं। और 6 अमल करने के बाद आपने एक बेहतरीन जो दुआ है वो तैयार कर ली है, जो इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई ताकतवर चीज़ है। ख़ास तौर पर जिन औरतों को माहवारी के प्रॉब्लम होती है, मेंसेस वगैरह हैज़ वगैरह नहीं रुकता किसी भी दवाई से, सिर्फ़ इसकी 3 खुराकें काफ़ी हैं। और जिन दोस्तों को एतलाम का मसला होता है, जिन लोगों को जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनका मैदा काम नहीं करता, जिगर काम नहीं करता, भूख नहीं लगती, ग़िज़ा नहीं हज़म होती, उन सब के लिए तो ये एक कमाल की चीज़ है। तो एक तो ये इसका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस जड़ी बूटी को आपने उखाड़ लेना। उखाड़ने के बाद आपने इसे किसी भी साएदार चीज़ में खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद
آپ اسے پیس لیں. پیسنے کے بعد آپ نے اس کے کیپسول بھر لینے, اور کیپسول بھرنے کے بعد آپ نے ایک صبح اور ایک شام, یہ دیکھیں, ایک صبح اور ایک شام آپ نے دینا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھوک جو ہے وہ بالکل تیز ہو جاتی ہے, بھوک بڑھ جاتی ہے, غذا ہضم ہونے لگتی ہے. اور یہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جن کے جسم میں گرمی ہوتی ہے, اور خاص طور پر جن کے جسم میں سردی ہے ان کو فائدہ تو کرتی ہے لیکن اتنا نہیں کرتی. خاص طور پر گرمی کے موسم میں اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے, بہت ہی غضب کا ہوتا ہے. تو جن کے علاقے میں اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے, یہ اسے لوگ تین پتی بھی کہتے ہیں, اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بالکل ترش ہوتا ہے, کھٹ میٹھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اور اس کے ذائقے کے اندر ایک کمال کی, جو بندہ اسے ایک دفعہ کھانا لگ جائے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا چسکا پڑ جاتا ہے, تو وہ بندہ بہت مزے سے کھاتا ہے. تو یہ کمال کی چیز ہے, اور ابھی مجھے نظر آئی تھی تو میں نے کہا چلو دوستوں کو اس کا فائدہ بتائیں. تو اس کا مجھے پتہ اس وقت تھا کہ وہ بزرگ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ جی آپ اسے لائیں کسی جگہ سے, اور وہ مجھے 5 روپے دیا کرتے تھے. تو میں اسے لے کر آتا تھا, اور جب اسے لے آنا تو وہ اس میں سنگ جرا بھی بناتے تھے اور کشتہ چاندی بھی بناتے تھے. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں خدا کی طرف سے ہمارے لیے یہ قیمتی جڑی بوٹیوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے خاص تحفہ رکھا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو فائدے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ایک بوٹا اور بھی نظر آیا, تو یہ دیکھیں یہ کتنی کمال کی چیز ہے. ابھی یہ دیکھیں, تو اس کو آپ نے صرف خشک کر لینا ہے, خشک کر کے تو آپ اپنے مریضوں کو دے سکتے ہیں. اور جن کے گھروں میں اکثر پارکیں ہوتی ہیں ان کے گھروں میں یہ اکثر ہوتا ہے. تو 1 2 3 یعنی کہ یہ دیکھیں 1 اور اسی طرح 2 اور 3, یعنی 3 پتی بھی اسے کہتے ہیں. اور جو لوگ کشتہ سازی کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس سے بے شمار کام لیتے ہیں, اور اسی طرح جو سنیاسی ہیں وہ اسی ایک اکیلی جڑی بوٹی کو استعمال کرا کے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. تو دوستو آج کا یہ میں نے آپ کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس علم تھا میں نے دوستوں کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ ضرور لکھیں, اور جو اس کا نام اور زبانوں میں بھی جانتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بتائیں گے. تو ابھی بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ایک میں آپ کو ایک نایاب بوٹی کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد ویڈیو جو بناؤں گا, تو یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سفید جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہ بہت ہی زبردست چیز تھی. تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.